Game 1 ni mga boards. Sa Taparay Sabad diri sa Kasadjakod Cordoba. Lah. Sa team ni Jumar, Jojo ug ni Bogs versus sa team ni Kunselbe, Kevin ug ni Albert Sibisyo. So ubos Albert di backstop yang Burma. So abay itu sir. Abay degas ma'am. Sayang nga ma'am, nya na mama. Nasugal na ma'am. Oh, ning sautat ni ma'am gidilin angko. So di abay ka sunod mama. Ijikan na to. So servisyo ni Kunjabik. 1-0. Labo ang Cordoba. Kami abo na labo ni Bogs. Sa daw 1-0. 1-0. At out ni si kuana. Si Jutan Hakim ni Bus Brian nasatbang na hari nakasuroy siya kasadya Cordoba. Ni Bus Alex ni suroy diri. Salamat Bus. Og ni Jumar, tim Jumar. Kani kasad outside konsentrasyon gyapon ni versus Cordoba. So shout out good din ang ko nasa Riyadh. Amping dia ma'am sa abroad. Sibisyo. Outside. Score 2-1. Sibisyo ni Bogs. Kuapan Kevin. Outside Yuds. Ang score 2-1. 2-1 ang score. Sibisyo ni Albert. Spike Albert. Demi ang butang Spike Albert oh. 2 iguales ang score. Sibisyo Albert. Toklo Albert. Wan akatagan sujo terbiling sujo sa Toklo Albert. 3-2 na. Laban og usan tim Cordoba. Sibisyo Albert. Natuloy sa Toklo sujo. Ni score mayo ang Cordoba. 4-2 na. 4-2. Shoutout ni Saris Nazarit. Bani Biga Bakung. Shoutout. Kuha tay nagpalaban. Among tuwan na. Kapa. Latoson. Outside yun. 5-2 ang score. Labaw ang team Cordoba og 3. Versus sa konsolasyon 2 dito. Si Bish Albert. Dalam nala. Sampai Kunjalbek ay berhiday. Kram nala. Lo. Lami atok lo apo di Kunjalbek. Grabe ha pagkatok lo Kunjalbek ay. Di Mehiram. Change court na. Natin di karon na sa Kasadjakod Cordoba. Og salamat yung jersey sulod na karon para ka Jumar ni sa panipi konsentrasyon ni Ma'am Muslim Talya og ni Konsel Joel Talya. Jumar. Grabe Konsel Bayik nga munal mayo. Naguro sa bunal Konsel Bayik. Samdaog may kini mabik. Aduh. Grabe yaw. City 2. Lami abo nala. Kuang Konsel Bayik. Kuha gibon lami ab nga bunal Konsel Bayik ni Syog mayo Konsel Bayik. 8-2 ang score. Labaw ang Cordoba og unom. Konsentrasyon Cordoba ni. Sibisyo Albert. Kakabunal. Tapay. Kevin. Kami abnala. Grabe ang guro sa bunal dito. Grabe tim Cordoba nagnuod mayo tinod. Grabe ang bunal. Sibisyo Albert. Kikawat. Papa Jumar. Kakabunal. La amur auto. Inside.
Wa masud ang tuklo ni Jojo. Jis dos na. Wa kaskuran dos tim konsolasyon. Jis dos. Shoutout. Shoutout ni Daryl Pacaldo. Shoutout ko siya ng Mords. Abtang Kevin sugam dagan. Outside grabe dagan na Kevin. Outside lang. So shoutout si Bus Chad Nadri. Bus Spike na Albert. Outside ng Spike na Albert. 4 dodges na. Unom na ilabaw sa Team Cordoba. So labaw ang Team Cordoba sir. Jis 4. Kuan Jumar. Hala ni ralig mayo ang score diri sa konsolasyon. O pa siguro. 5 Jis. So kita live na diri. Nya nakajumar diri kajumar. Sa Cebu volleyball dayon. Kaya itong live para ni kang sir. Ilan score yung mga SSGs na. Grabe halubong nga to. Lala! Kuha kang jumar yapon. Patay na kasi Toklon Albert. Side kayo. Grabe alam niya Toklo Albert eh. Giwakil skilid. Servisyo ni Kunjalbik. Kuha ba? Outside wakas kurang Jis. City Jis, asas Jis. Asas Jis skor servisyo ni Jumar. Kuha pa ni out ay. City Jis. Tuloy labaw sa Cordoba. Urbaan na kasugag yan eh. Servisyo ni Jumar. 8 Gs na ang score. Rabi Haraliha. Daasa Girali. Daasa Giralihan. Servisyo Jumar. Toklon Albert. Grabe yan. May kinakatoklo sa Albert na yan. Servisyo ni Jumar. Shout out ni Rino Sagala. Shout out words ni Mac Vince Bill Locura. O ni Boss Lo Kanyiti Dinoy. Ni Bustaklak. Bustaklak ni. Muna yung tanong-tanong like. Jan Jose Salinas. So glalisan mo si Bisyo. Bus na shout out ni Mark Hill Perino. Shout words. So glalisan si Bisyo. Si Bisyo ni Kevin. Hala! Grabe na. Wa nakabantay sila si Bisyo ni Kevin. Last na gyud. Last na. Last 8. Padaog na si Bisyo sa Team Cordoba. Dila ni Kevin. Si Bisyo padaog. Mo gyapon. Spike na Albert. Outside na Spike. Sus padaog na to. Nasubra na. Padaog to. At out ni Rini Real Motovlog. Shout out mga boards sa Rini Motovlog. Rini Real. Salamat sa pagtanaw sa itong live boards. Boss. Rini Motovlog. Lami apa bunal Jumar. Ini bilas na. Shout out Lawrence. Shout out Lawrence. Lawrence Monteclaro. Shout out boards. Servisyo ni Bugs, ni binang servisyo, ni Bilast. Toklon Albert. Kuha pa. Supa. Kuha ko siya pun. Sunasa. Oh. Toklon Albert. Kuha pa Jumar. Boss Jumar, si Kuchelvik. Buhi pa. Buhi ka puno. Taray. Sugi pun. Patay sila. Sayop daganan ni Albert. G-slash na. Grabe yaw. Nag-G-slash na nun sir. Servisyo Kevin. O ni Bugs.
Sulang Kevin. Kami ato keluar. Kau apa ni Kevin? Kau Jumar. Atas Albert. Nakabunal. Kau apa? Taray. Abtan tu. Kau Kevin. Dah buhi ke mana? Kerana petira. Kau apa? Nasangit ang bunal, nasangit gitu pernah daog. Apa siguro ha? Sangit-sangit. Peralas. Bukan ini tay. Peralas. G's last. Pernah daog si sa tim kedua. Lubungin na si Cousins. Pernah daog Albert. Lah. Outside yards. Daog yung tim kedua naka abibaw naka. Wah gitu.